2026 মানে কি বিজেপি সরকার? গতকাল দুর্গাপুরে উন্নয়ন প্যাকেজ ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। কিন্তু আসল প্রশ্ন, এই বড় নম্বরের আড়ালে কি ঢাকা আছে এক ভয়ঙ্কর রাজনৈতিক কাজ? দুর্গাপুর, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, 4টি জেলার উন্নয়নকে ঘিরে মোদী শিলান্যাস ও উদ্বোধন করলেন টানা 5,400 কোটি টাকার প্রকল্প। पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों के लिए गैस कनेक्शन एक सपना था। बीते सालों में ऐसे परिवारों को गैस कनेक्शन मिला। अब हमारा प्रयास है कि बहनों के किचन में, रसोई घर में जैसे नल से पानी आता है, वैसे ही पाइप से सस्ती गैस आपके किचन तक पहुंचे। अभी कुछ देर पहले जो कार्यक्रम हुआ है वो आपका जीवन भी आसान बनाएगा और यहां उद्योगों को भी गति देगा। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় বিপিসিএল এর 1,950 কোটি টাকার গ্যাস প্রকল্প। রঘুনাথপুর ও দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে 1,457 কোটি টাকার এফজিডি দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প। দুর্গাপুর, কলকাতা 132 কেমি ঊর্জা গঙ্গা গ্যাস পাইপলাইন। বুকের উপরে আরও রেল ও সড়ক প্রকল্পে 390 কোটি টাকার বিনিয়োগ। लोग यहां देश भर से रोजगार के लिए आते थे, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट गई। आज पश्चिम बंगाल का नौजवान पलायन के लिए मजबूर है। छोटे छोटे काम के लिए भी दूसरे राज्यों की तरफ जाना पड़ रहा है। दुर्गापुर, वर्धमान और आसनसोल, ये पूरा क्षेत्र भारत के औद्योगिक विकास को किसी जमाने में गति दे रहे थे। आपके पैसे बचे, यहां नए नए कारखानों को बल मिले और सबसे बड़ी बात, इससे बंगाल के नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके बनेंगे। এই উন্নয়ন অস্ত্র মোদী কাঁধে তুলে নিয়ে এসেছেন একদিকে, কিন্তু অন্যদিকে লাঠি চালালেন তৃণমূলের ওপর। অভিযোগ, সে রাজ্যে চাকরি নেই, যুবকদের ভিন রাজ্যে ঠেলে দিচ্ছে, নারীর নিরাপত্তা নেই, আরজি করে চিকিৎসকের ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের ধারালো অভিযোগ। ব্যবসায়ীরা দৌড় দিচ্ছে, গুন্ডা ট্যাক্স আর দুর্নীতি বন্ধ না হলে শিল্প বন্ধ। এখানে সরকার নয়, এক মাফিয়া ভিত্তিক নকশা চলছে বদনাম ছড়িয়ে। पश्चिम बंगाल के नौजवानों को ये यकीन दिलाने आया हूं, बंगाल की बदहाल स्थिति को बदला जा सकता है। बीजेपी सरकार आने के बाद कुछ ही वर्षों में पश्चिम बंगाल देश के टॉप इंडस्ट्रियल राज्यों में से एक बन सकता है। टीएमसी सरकार की दीवार बंगाल में गिरी, उसी दिन से बंगाल विकास की नई तेजी पकड़ लेगा। टीएमसी की सरकार जाएगी तभी असली परिवर्तन आएगा। टीएमसी जावे तभी আসল পরিবর্তন আসবে। বিকশিত বাংলা মোদীর গ্যারান্টি, বিকশিত বাংলা बीजेपी संकल्प। मां माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी की सरकार में बेटियों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो पीड़ा भी देता है और आक्रोश से भर भी देता है। ये उस धरती पर हो रहा है जितने कादम्बिनी गांगुली जैसी बेटी को संस्कार दिए, जो भारत की पहली वेस्टर्न मेडिसिन डॉक्टर थी। आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में अस्पताल भी बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। और आप सबने देखा है जब यहां डॉक्टर बेटी के साथ अत्याचार हुआ तो कैसे टीएमसी सरकार अपराधियों को बचाने में जुट गई। इस घटना से
देश अभी बाहर निकला भी नहीं था कि एक और कॉलेज में एक बेटी के साथ भयंकर अत्याचार किया गया। इसमें भी जो आरोपी है उनका कनेक्शन टीएमसी से निकला है। বাঁকুড়াতে সিটি গ্যাস আসছে, রান্না, শিল্প, প্রকৃতি সব ঐক্যবদ্ধ। দূষণ কমবে, সুস্থতা বাড়বে। কিন্তু এই প্রকল্পগুলো কি শুধু ভোটের আগে বানানো অযথা চকচকে প্যাকেজ, নাকি সত্যি বদল আনবে? 21শে জুলাই শহীদ দিবসের আগে মোদি মেক ইন ইন্ডিয়া আর মেক ফর দ্য ওয়ার্ল্ড গল্পে প্রবেশ করলেন। বিজেপিকে একবার ক্ষমতায় দিন, কলকাতা হবে শিল্পের হাব। তৃণমূল পাল্টা আক্রমণ করলো। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য লাইস ব্যাক। বাংলার জন্য জমা 1,70,000 কোটি টাকা এনআরইজিএ ফান্ড আটকে রাখা। সব মিলিয়ে আজকের সভা ছিল শুধু উন্নয়নের ঘোষণা নয়, এটা ছিল নিমন্ত্রণ পতাকা। বিজেপি বলছে আমরা কাজ করি, শাসনও করি এবং বদলও আনতে পারি। এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ খবর সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলবেন না। আপনার মতামত কমেন্টে জানান আর লাইক শেয়ার করে ভয়েস অফ বাঁকুড়ার পাশে থাকুন।